함께 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 저희들에게 복 주시기 위하여 거룩한 주일 허락하심을 감사합니다. Terima kasih ya Bapa, untuk Engkau sudah mengizinkan hari ini agar kami tetap diberkati oleh Tuhan. 찬양을 통하여 하나님 영광 받으심을 믿습니다. Kami percaya bahwa Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. 찬양을 통하여 저희들에게 은혜 부어 주심을 감사합니다. Dan kami bersyukur karena kami diberkati melalui puji-pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan. 마음의 문을 열고 말씀을 기다립니다. Saat ini kami membuka hati kami dan menanti-nantikan firman-Mu ya Tuhan. 이 시간 말씀과 성령으로 충만케 하여 주옵소서. Dan penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus dan dengan kebenaran firman-Mu. 예수님 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 아멘. Selamat pagi. 안녕하세요. 여러분들 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. 저는 서울에서 시온 장로교회를 담임하고 있는 최태협 목사입니다. Saya bernama Choi Tae-hyop, seorang kepala sidang di Gereja Sion yang ada di Seoul. 제가 베다니 교회를 처음으로 방문한 것은 2006년이었습니다. Pertama kali saya berkunjung ke gereja Betani di sini itu adalah tahun 2006. 그때 우리 이블레린을 처음으로 만났습니다. Dan itu adalah pertama kali saya bertemu dengan Pendeta Leni. 그동안에 우리 베다니 교회가 많이 부흥했습니다. Dan saya melihat bahwa selama ini Tuhan begitu memberkati gereja ini dan memberikan kebangunan rohani. 새로 건축한 이 예배당에서 주일날 말씀을 전하게 된 것을 무척 영광스럽게 생각합니다. Dan secara pribadi bagi saya adalah suatu kehormatan besar untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. 성경 말씀을 찾겠습니다. Mari kita membuka firman Tuhan 로마서 8장 29절 30절입니다. dari surat Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. 말씀을 읽어 주십시오. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. 하나님께서 저와 여러분들을 사랑하셔서 하나님의 거룩한 백성으로 삼아 주셨습니다. Allah sangat mengasihi saya dan saudara, karena itu Dia menjadikan kita sebagai umat-Nya yang kudus. 하나님께서 저와 여러분들을 사랑하시고 구원하시는 그 목적이 어디에 있다고 생각하십니까? Tetapi saya mau bertanya, apakah kita semua tahu tujuan Allah menyelamatkan saya dan saudara? 많은 사람들이 기복적인 차원에서 생각을 합니다. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan menyelamatkan kita supaya hidup kita diberkati. 세상에서 출세하고 성공하기 위하여 예수 믿는다고 생각하는 사람들이 많습니다. Banyak orang percaya kepada Yesus supaya mereka bisa sukses atau berhasil di dunia ini. 하나님께서 우리를 사랑하시고 구원하시는 가장 중요한 목적을 오늘 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yaitu tujuan Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. 로마서 8장 29절에 우리에게 분명히 말씀하고 Di 있습니다. dalam ayat 29 tadi kita sudah membaca bersama. 다시 한번 읽어주시기 바랍니다. Kita akan baca sekali lagi bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 아들의 형상을 본받는다는 것은 예수 그리스도의 형상을 본받는다는 말입니다. Jadi di sini dikatakan menjadi serupa dengan gambar anaknya, artinya kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus. 하나님께서 우리를 구원하시는 목적은 아들의 형상, 예수의 형상을 본받게 하기 위함입니다. Firman Tuhan berkata bahwa tujuan Allah menyelamatkan saya dan saudara supaya kita menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. 하나님께서 우리를 구원하시는 목적이 바로 여기에 있습니다. Jadi inilah tujuan Allah menyelamatkan saya dan saudara. 왜 우리는 예수의 형상을 본받아야 합니까?
Dengan demikian kenapa saudara-saudara harus meneladani atau menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus? 그 이유를 두 가지로 설명할 수가 있습니다. Saya bisa jelaskan dua alasan untuk hal ini. 첫째는 우리 사람들은 하나님의 형상을 잃어버렸기 때문입니다. Yang pertama karena manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. 하나님은 아담과 하와를 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 지으셨습니다. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 아담과 하와가 죄를 지음으로 인하여 하나님의 형상을 잃어버리고 말았습니다. Tetapi karena kejatuhan mereka dalam dosa, maka mereka kehilangan gambar dan rupa ini. 죄로 인하여 하나님의 형상을 잃어버렸기 때문에 우리는 예수 그리스도를 통하여 하나님의 형상을 회복해야만 합니다. Karena kita telah kehilangan gambar dan rupa Allah karena dosa-dosa kita, maka Tuhan ingin supaya gambar ini dipulihkan kembali dalam hidup kita. 우리가 예수의 형상을 본받아야 할 두 번째 이유는 예수 그리스도는 보이지 아니하시는 하나님의 참 형상이기 때문입니다. Yang kedua adalah kenapa kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus? Karena Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. 하나님은 사람의 눈에 보이지 않습니다. Tuhan tidak terlihat dengan mata kita yang kasat ini. 사람의 눈으로 볼 수 있도록 인간의 모습을 입으시고 이 세상에 오신 하나님이 바로 예수 그리스도입니다. Tetapi Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak terlihat itu, yang telah datang ke dunia ini. 예수님의 형상을 본받는다는 것은 곧 하나님의 형상을 본받는다는 말입니다. Jadi maksud daripada kita menjadi serupa dengan gambar Kristus itu adalah kembali memiliki gambar dan rupa Allah yang telah hilang dari hidup kita. 목회를 하면서 종종 경험하는 일입니다. Di dalam pengembalaan ada banyak hal yang kami alami. 성도들 가운데 성령이 충만하여 열심히 봉사하는 성도들 가운데 문제 있는 성도들이 있습니다. Saya melihat ada banyak sekali masalah di antara jemaat-jemaat yang sangat giat dalam pelayanan karena mereka berpikir mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. 열심은 있는데 신앙적으로 인격적으로 다져지지 못한 사람입니다. Banyak orang Kristen yang begitu giat, rajin dalam pelayanan, tetapi karakter mereka tidak berubah. 이런 성도들은 교회에서 열심히 봉사한다면서 다른 성도들에게 상처를 주는 경우가 있습니다. Dan dalam banyak hal orang-orang seperti ini sangat mudah untuk melukai orang-orang lain. 목회자들도 마찬가지입니다. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan. 신학교에 입학할 때는 열정을 가지고 신학교에 입학을 합니다. Banyak orang masuk sekolah STT dengan semangat yang luar biasa untuk belajar. 그러나 신앙적으로 인격적으로 다듬어지 못한 사람들은 목회하면서 성도들에게 상처를 줍니다. Tetapi banyak orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, mereka melayani, menggembalakan tanpa belum bisa membereskan karakter mereka sehingga mereka melukai banyak orang. 우리는 하나님의 일을 하기에 앞서서 먼저 우리가 내적으로 우리의 성품이 예수 그리스도를 닮아야 합니다. Sebelum kita mulai melayani Tuhan, maka kita harus lebih dulu membereskan karakter atau batinia kita. 구원의 은혜를 받는 것은 순간적으로 성령의 충만하심으로 구원의 은혜를 받습니다. Saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, maka waktu itu juga Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. 하나님의 형상을 회복하는 것은 갑작스럽게 순간적으로 되는 것이 아닙니다. Tetapi pemulihan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita itu tidak terjadi dalam satu hari. 끊임없는 우리의 노력과 기도와 말씀이 있어야만 합니다. Itu harus ada usaha kita untuk terus belajar firman Tuhan dan belajar untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. 수많은 사람들 가운데서 하나님께서 우리를 선택한 것은 우리로 하여금 하나님의 형상을 회복시키기 위함입니다. Jadi tujuan Allah menyelamatkan saya dan saudara dari sekian banyak orang di dunia ini adalah untuk memulihkan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. 예수 그리스도를 본받는 것이 곧 하나님의 형상을 회복하는 일입니다. Jadi kita harus menjadi serupa dengan gambar Kristus agar kita dipulihkan gambar Allah dalam hidup kita. 30절 말씀을 보면은 구원의 과정을 네 가지로 설명하고 있습니다. Kalau kita baca ayat 30, di situ dijelaskan tentang urutan keselamatan. Ada 4 hal. 30절 읽어주시기 바랍니다. Saya akan bacakan ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 첫 번째 단계가 predestination 예정입니다. Yang pertama, urutan yang pertama adalah penentuan atau predestinasi. 사도 바울은 우리가 세상에 태어나기 전에 하나님은 우리를 예정하셨다고 말씀합니다. Rasul Paulus berkata bahwa Allah telah memilih kita di dalam Yesus Kristus sebelum dunia diciptakan.
어머니 태속에 지음받기 전에 하나님은 우리를 택하셨다고 말씀합니다. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Allah telah memilih saya dan saudara. 이 세상에 지음받기 전에 하나님은 우리를 구원하시기로 선택하셨다고 바울은 말씀합니다. Paulus berkata bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih saya dan saudara. 내 의지와는 관계없이 하나님의 주권에 의해서 나를 구원하시기로 예정하셨다는 말씀입니다. Artinya bahwa keselamatan kita itu tidak ada hubungannya dengan kehendak kita, tetapi ini adalah penentuan dari Tuhan. 그래서 우리가 구원받은 것은 우리의 공로로 구원받은 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 구원받은 것입니다. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, ini adalah 100% jasa Allah, karya Allah dalam kehidupan kita. 두 번째 과정이 콜링 소명입니다. Urutan yang kedua adalah panggilan. 하나님은 우리를 예정하실 뿐만 아니라 우리를 부르셨습니다. Allah tidak hanya menentukan kita untuk diselamatkan, tetapi Dia juga memanggil saya dan saudara. 우리를 하나님의 백성으로 부르시는 그 과정은 사람들마다 다 다릅니다. Proses bagaimana Allah memanggil saya dan saudara mungkin tidak selalu sama. 어떤 사람은 부모님을 통하여 예수 그리스도를 소개받는 사람이 있습니다. Ada orang yang percaya kepada Yesus melalui orang tuanya. 친구를 통하여 부르심을 받는 사람도 있습니다. Ada yang melalui teman-temannya. 어떤 분들은 자녀를 통하여 예수 그리스도를 믿게 되는 사람이 있습니다. Bahkan ada juga orang tua yang percaya kepada Yesus melalui anak-anak mereka. 사람마다 각기 그 방법이 다 다릅니다. Jadi cara Allah memanggil saya dan saudara berbeda-beda. 분명한 것은 하나님이 우리를 부르셨다는 것입니다. Tetapi yang pasti adalah bahwa Allah memanggil saya dan saudara. 내가 찾아서 만난 것이 아니라 하나님께서 우리를 찾아오셔서 불러주셨습니다. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita dan memanggil saya dan saudara. 세 번째 과정이 justification, 칭의 과정입니다. Dan yang ketiga, urutan yang ketiga adalah justifikasi. 우리는 죄로 인하여 죄의 종로를 하다가 영원히 멸망할 수밖에 없는 존재였습니다. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kita. 하나님 우리를 구원하시기로 예정하셨습니다. Tetapi Allah menentukan kita untuk diselamatkan di dalam Yesus 그리고 우리를 Kristus. 부르셨습니다. Dan Allah memanggil saya dan saudara. 그리고 예수님의 십자가 보혈의 피로 우리의 도론죄를 다 용서해 주셨습니다. Dan kita diampuni melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib. 이제는 우리가 죄인이 아니라 의인이 되었다고 말씀하십니다. Dan firman Tuhan bahwa kita saat ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. 내가 의로운 삶을 살아서 의인이 아니라 하나님께서 나를 의롭다고 인정해 주신 것입니다. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita disebut orang benar bukan karena kita telah hidup benar, tetapi karena Allah mengakui kita sebagai orang yang benar oleh karena Yesus. 이것이 구원의 세 번째 과정인 칭의 과정입니다. Inilah urutan ketiga dari keselamatan yang disebut dengan justifikasi atau pembenaran. 그리고 오늘 말씀을 보면 마지막 네 번째로 glorification, 영화의 단계를 말씀합니다. Dan yang keempat yang di dalam ayat 30 dikatakan sebagai glorifikasi atau pemuliaan. 의롭다 하심을 받은 성도들은 광야 같은 세상 속에서 우리가 살아가고 있습니다. Meskipun kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, tetapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang seperti padang gurun ini. 이 세상에서의 삶을 마치는 날 우리는 영화로운 하나님 나라에 들어갈 것입니다. Tetapi saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang mulia. 더 이상 사망의 왕노로 하지 않는 세상입니다. Kita akan tinggal di satu tempat yang tidak ada air mata, tidak ada maut di dalamnya. 죄와 눈물과 고통이 없는 하나님 나라에 우리가 들어가게 됩니다. Ke tempat yang tidak ada penderitaan dan tidak ada laknat. 이 과정을 우리는 영화의 단계라고 말을 합니다. Dan untuk menuju ke tempat itu kita harus melewati proses pemuliaan atau glorifikasi. 여러분들에게 제가 질문을 하겠습니다. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. 여러분들 가운데 자신은 이 네 가지 단계 가운데 어느 단계에 있다고 생각을 하십니까? Dari 4 urutan keselamatan ini, kira-kira saya ada di urutan yang mana? 다시 복습을 합니다. Mari kita latih sekali lagi. 첫째는 예정 단계입니다. Yang pertama adalah penentuan atau predestinasi. 그리고 두 번째는 콜링의 과정입니다. Yang kedua adalah panggilan. 세 번째는 칭의 과정입니다. Yang ketiga adalah justifikasi atau pembenaran. 그리고 마지막 네 번째는 영화의 과정입니다. Dan yang terakhir adalah pemuliaan atau glorifikasi. 스스로 여러분들 자신을 생각해 보시기 바랍니다. Dari 4 urutan ini coba pikirkan, kira-kira saya ada di urutan yang mana? 나는 이 네 단계 가운데 어느 단계에 있다고 생각되는지 한번 생각해 보십시오. Ya, coba pikirkan kira-kira saya ada di urutan yang mana dari 4 urutan ini.
다 생각하신 걸로 생각하고 Ya, saya anggap Bapak Ibu semua sudah bisa 자, memikirkannya. 오른손을 다 높이 드시기 바랍니다. Oke. Siapa yang mau jawab bisa angkat tangan. 내가 몇 번째 단계에 있는지 손가락으로 표시해 보시기 바랍니다. Ya, yang berpikir bahwa saya ada di urutan sekian, silakan angkat tangan. 1번 단계는 이렇게 손가락 하나. Yang masih di urutan 1 pertama, 1, angkat tangan 1 jari. 콜링의 단계에 있는 사람은 이렇게 2개. Yang di urutan panggilan 2, kasih 2 jari seperti ini. 칭의 단계에 있는 사람은 3개. Di urutan ketiga, kasih 3 jari seperti ini. 영화 단계에 있는 사람은 4 손가락. Tetapi yang sudah merasa di urutan terakhir, kasih 4 jari seperti 자, ini. 오늘 손을 들어서 자기가 어느 단계에 있는지 한번 표시해 보십시오. Oke, silakan angkat tangannya. Di urutan yang mana? Terima kasih. 감사합니다. 손가락 4개를 펼친 분들이 더러 계십니다. Ya, saya melihat ada beberapa orang yang mengangkat 4 jari. 이 4번째 단계에 있으려면은 이 자리에 계시면 안 됩니다. Kalau saudara berkata bahwa saudara adalah urutan yang keempat, seharusnya saudara tidak ada di sini pada hari ini. 천국에 가 계셔야 됩니다. Saudara sudah harus ada di sorga. 내 마음 속에는 그 하나님 나라가 이루어졌습니다만은 우리 몸은 아직 거기에 가지를 못했습니다. Memang saat kita terima Yesus, kerajaan Allah sudah ada dalam hati kita, tetapi kita belum sampai ke sorga sana. 우리는 3번째와 4번째 단계 그 사이에 있습니다. Kita saat ini sedang berada di antara urutan ketiga dan keempat. 우리는 예수를 믿음으로 의롭다 하심을 받고 하나님의 자녀가 되었습니다. Setelah kita percaya Yesus, kita dibenarkan dan kita menjadi anak-anak Allah. 아직 우리는 천국에 들어가지를 못했습니다. Dan kita belum masuk ke sorga yang kekal itu. 이 3번째와 4번째 단계 사이의 과정이 또 하나 있습니다. Dan di antara urutan ketiga dan keempat ada satu proses lagi. 이것은 성화의 단계입니다. Dan proses ini disebut dengan proses pengudusan. 우리는 이 성화의 과정을 잘 밟아 나가야만 합니다. Oleh karena itu saya mau menekankan tentang proses ini, yaitu proses pengudusan ini. 이것이 바로 예수의 형상을 본받는 단계입니다. Karena proses ini adalah proses di mana kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. 저는 여러분들에게 책 한 권을 소개해 드리려고 합니다. Saya mau memperkenalkan sebuah buku untuk Bapak Ibu semua. 미국에서 목회를 하면서 소설 작품을 쓴 찰스 M. 셸던이라는 목사가 있습니다. Dikatakan bahwa di Amerika ada seorang pendeta yang juga seorang penulis novel. Dia adalah seorang yang suka menulis. 이분이 쓴 책 가운데 베스트셀러가 있습니다. Penulis ini bernama Michael Sheldon dan dia pernah menulis sebuah buku yang pernah menjadi bestseller. 예수님이라면 어떻게 하실까라는 책입니다. Buku itu berjudul What Would Jesus Do? Atau dalam bahasa Indonesianya, apakah yang akan Yesus lakukan? 이 책이 쓰여진 지 100년이 넘었습니다. Buku ini sejak ditulis sudah melewati kira-kira 100 tahun. 많은 크리스천들이 읽고 감동을 받는 그런 베스트셀러입니다. Ini adalah buku Kristen klasik yang sangat disukai oleh banyak orang Kristen. 이 소설의 주인공은 레이먼드 제일교회 담임 목사인 맥스웰 목사입니다. Dan dikatakan bahwa tokoh utama dalam buku novel ini adalah seorang pendeta yang bernama pendeta Maxwell. 그는 유명한 신학교를 졸업한 그런 아주 엘리트 목사였습니다. Dia adalah seorang pendeta yang terkenal karena dia lulus dari STT yang terkenal juga. 성도들로부터 존경을 받으면서 편안하게 목회를 하고 있었습니다. Dia seorang gembala yang luar biasa dan begitu dihormati oleh jemaat-jemaatnya. 어느 주일날 교회에서 발생한 사건으로 인하여 이 목사님은 새롭게 전환점을 맞이하게 됩니다. Dalam buku ini diceritakan bahwa pendeta ini mengalami suatu turning point atau suatu titik balik yang luar biasa karena satu peristiwa yang terjadi saat mereka sedang beribadah di suatu hari Minggu. 사건 당일 예배를 드리기 위하여 주일날 많은 성도님들이 교회 예배당에 모여들었습니다. Diceritakan bahwa pada suatu hari Minggu banyak orang-orang berdatangan ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. 훌륭한 옷차림을 한 그런 아주
혈색이 좋은 성도들로 예배당은 가득 찼습니다. Ruang ibadah dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang mengenakan baju yang indah-indah dengan wajah yang ceria. 예배가 시작이 되었습니다. Saat itu ibadah telah dimulai. 그날 목사님의 설교 제목은 우리가 예수님을 따르기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가에 대한 그런 메시지였습니다. Dan judul khotbah pada pagi itu adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengikut Yesus. 열정적인 설교를 마치는 순간이었습니다. Waktu itulah waktu khotbah akan segera diakhiri. 저 뒷자리에 앉은 허름한 옷을 입은 사람이 두벅두벅 앞으로 강단 앞으로 걸어오고 있었습니다. Tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di belakang, dia melangkah ke depan mimbar. 회중석에서 웅성거리는 소리들이 났습니다. Melihat orang ini, banyak jemaat yang mulai berbisik-bisik. 그 허름한 옷차림을 한 사람들이 강단 앞까지 걸어 나왔습니다. Dan akhirnya laki-laki ini tiba di depan mimbar. 그리고 성도들에게 자기 어려운 처지를 이야기했습니다. Dan dia mulai menceritakan segala permasalahan dalam hidupnya. 그는 얼마 전에 실직을 한 사람이었습니다. Dikatakan bahwa dia belum lama telah di PHK oleh perusahaan di mana dia bekerja. 아주 생활이 어려운 처지에 있었습니다. Dia menjelaskan bahwa hidupnya sangat susah saat itu. 성도들을 향해서 자기의 그 어려운 사정을 이야기했습니다. Dia menceritakan semua masalahnya kepada jemaat-jemaat yang hadir di pagi. 그리고 이런 질문을 성도들에게 던졌습니다. Pada akhir ceritanya dia bertanya seperti ini kepada jemaat-jemaat yang hadir. 여러분 같은 크리스천들은 과연 예수님을 따르는 것이 무엇을 의미한다고 생각하십니까? 라는 질문을 던졌습니다. Dia bertanya seperti ini kepada para jemaat. Menurut orang-orang Kristen yang seperti kalian, apakah arti daripada mengikut Tuhan Yesus? 그는 질문을 던지고는 그 자리에서 쓰러져 버리고 말았습니다. Selesai dia bertanya seperti ini, dia langsung jatuh dan mati di depan mimbar. 목사님은 그 사람을 목사관으로 데리고 가서 사흘 동안을 극진히 간호를 했습니다. Dan Pak Pendeta langsung segera mengangkat orang ini ke ruang pastori dan merawatnya selama 4 hari. 이 사람은 영양실조로 사흘 후에 그만 세상을 떠나고 맙니다. Karena kekurangan gizi, akhirnya orang ini meninggal. 이 맥스웰 목사님은 큰 충격을 받았습니다. Oleh karena peristiwa ini, Pendeta Maxwell sungguh-sungguh terkejut. 다음 주일날 이 목사님이 강단에 서서 설교를 시작했습니다. Minggu depannya dia mulai kembali berkhotbah di depan mimbarnya. 그날 설교의 제목이 예수님이라면 어떻게 하실까라는 제목이었습니다. Dan judul khotbah pada minggu berikutnya adalah What would Jesus do? 과연 예수님의 제자로서 우리가 어떻게 살아야 하는지에 대한 그런 메시지였습니다. Suatu khotbah yang isinya adalah bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. 예수님의 제자가 된다는 것은 매 순간순간마다 예수님이라면 어떻게 하실까를 생각하며 살아야 한다는 것이었습니다. Dia menekankan bahwa sebagai orang yang sudah mengikut Yesus, setiap saat, setiap waktu kita harus selalu berpikir, kalau saya Yesus, apa yang saya lakukan di tengah-tengah dunia ini? 앞으로 1년 동안 매일 순간순간마다 예수님이라면 어떻게 하실까를 생각하며 살기를 원하는 사람들은 예배를 마치고 그 자리에 남으라고 광고를 했습니다. Di akhir khotbahnya dia menganjurkan untuk orang-orang yang mau hidup seperti Yesus, yang selalu berpikir seperti Yesus di dalam sepanjang tahun untuk tetap tinggal di tempat duduk. 예배를 마친 다음에 100여 명의 성도들이 그 자리에 남았습니다. Dan setelah ibadah selesai, dia melihat ada begitu banyak orang yang masih duduk di tempat duduk mereka. 그 100명 가운데 그 사회에 대표적인 사람 10명이 1년 동안 어떻게 신앙생활의 변화가 있는지에 대해서 이 소설가는 자세하게 상상력을 동원해서 작품을 썼습니다. Di akhir novel ini, penulis menggambarkan seperti apa perubahan para orang-orang atau elit-elit dalam satu masyarakat yang mengalami perubahan hidup ketika mereka hidup sambil memikirkan what would Jesus do, atau apakah yang akan Yesus perbuat. 그 대표적인 10명의 성도들의 직업은 신문 편집인, Di antara mereka ada editor koran, 대학 총장, ada juga dekan universitas, 그리고 철도 공장 감독관, juga ada direktur perusahaan kereta api, 목회자, ada pendeta, 성악가, ada juga penyanyi, 소설가, ada juga novelis, 부유한 자선 사업가, dan juga ada konglomerat-konglomerat,
등 그 사회의 아주 대표적인 성도 10사람이 1년 동안 예수님이라면 어떻게 하실까를 늘 생각하면서 그들의 변화되는 삶을 그려나가고 있습니다. Jadi penulis novel ini menjelaskan seperti apa perubahan dari orang-orang ini setelah mereka selalu hidup dengan memikirkan Yesus. 그들로 인하여 그들의 직장과 그들의 그 지역 사회가 어떻게 변화하는지를 그리고 있습니다. Penulis novel ini menggambarkan seperti apa perubahan yang mereka berikan di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, dan di dalam masyarakat di mana mereka berada. 그리고 예수님께서 하신 말씀, 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라는 이 말씀을 마지막으로 강조하고 있습니다. Dan penulis menaruh satu ayat yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Di bagian akhir dari novel ini. 예수님의 제자가 된다는 것은 많은 고난과 희생이 뒤따라야 한다는 것입니다. Maksudnya bahwa untuk menjadi murid Kristus, maka kita juga harus membayar harga. 작가는 이 소설 마지막에 본 그 환상을 소개하고 있습니다. Pada bagian akhir dari novel ini dijelaskan sebuah penglihatan. 그 교회의 대표적인 10명의 성도들의 변화된 모습과 그리고 그들을 통하여 변화된 그 사회와 그리고 그들이 하나님 앞에 설 때에 어떤 모습으로 서게 될 것인지를 마지막에 기록을 쓰고 있습니다. Itu adalah penglihatan tentang perubahan dari orang-orang yang ada di gereja itu, bagaimana pengaruh mereka di dalam masyarakat dan bagaimana mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. 이 책을 통해서 작가가 우리에게 던지는 메시지의 핵심은 신앙생활의 성도들의 최고의 가치는 예수님을 닮아가는 것이라는 말입니다. Inti pesan dari novel ini adalah bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan nilai tertinggi dari orang percaya. 예수님을 닮아간다는 것은 그처럼 어렵고 복잡한 일은 결코 아닙니다. Memang untuk menjadi serupa dengan Yesus itu bukan hal yang mudah. 생활 속에서 매 순간순간마다 예수님이라면 어떻게 하실까를 머릿속에 생각하자는 것입니다. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap saat di dalam benak kita harus selalu bertanya, kalau Yesus, apa yang akan Dia lakukan? 그리고 예수님이 말씀하신 것처럼 우리들도 말을 하게 하자는 것입니다. Dan kalau kita percaya Yesus, maka kita juga tidak akan diam. Kita akan terus beritakan Yesus. 예수님이 행동하신 것처럼 우리들도 행동하자는 것입니다. Kita harus berbicara seperti Yesus. Kita harus bertindak seperti Yesus. 이것이 예수님을 본받는 것입니다. Inilah arti daripada menyerupai, menjadi serupa dengan gambar Kristus. 예수님의 제자가 되는 것입니다. Inilah arti menjadi murid Kristus. 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. Bahwa kita mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. 우리는 누구와 함께 동행하느냐가 매우 중요한 과제입니다. Jadi suatu hal yang sangat penting dengan siapa kita bergaul setiap hari. 나도 모르는 사이에 그 사람을 닮아가기 마련인 것입니다. Kenapa? Karena dengan orang yang bergaul kita akan menjadi serupa juga. 심지어 흉 보면서 닮는다는 그런 말이 있습니다. 흉을 보면서 닮아간다. Ya, ada perkataan seperti ini di Korea bahwa kita menjadi semakin serupa dengan orang yang kita lihat setiap hari. 상대방을 늘 비방하고 흉을 봤는데 나도 모르는 사이 그 사람을 닮아가고 있더라는 것입니다. Kalau kita melihat orang yang setiap hari terus mengkritik orang lain, maka kita juga akan menjadi seperti orang itu. 우리가 예수님을 닮아가기 위해서는 두 가지가 반드시 있어야만 합니다. Tetapi untuk menjadi seperti Yesus, maka kita harus memiliki dua hal penting ini. 첫째는 하나님의 말씀 성경을 많이 읽고 듣고 배워야 합니다. Yang pertama adalah kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus rajin dengan firman Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita. 우리는 이 성경을 통하여 하나님의 뜻이 무엇인지를 바로 알 수가 있습니다. Melalui Alkitab kita bisa mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. 이 하나님의 말씀을 많이 읽고 듣고 배움으로 인하여 우리는 하나님의 뜻, 예수님의 뜻을 우리가 알 수가 있습니다. Semakin banyak kita baca Alkitab, semakin banyak kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. 두 번째는 성령의 충만하심을 받아야 합니다. Yang kedua, untuk menjadi murid Kristus, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. 내 힘과 내 의지만 가지고서는 이 하나님의 말씀대로 살아갈 수가 없습니다. Kita tidak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita.
내 힘과 내 의지로 내가 하나님 말씀대로 살아갈 수 있다면 굳이 하나님께서 성령님을 보내실 필요가 없었을 Jika 것입니다. seandainya kita bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengirimkan Roh Kudus untuk saya dan saudara. 나는 쓰러지고 넘어지고 실패할 수밖에 없습니다. Kita akan selalu jatuh, gagal dan gagal. 그러나 성령님께서 나를 도와주시면 우리는 그 말씀대로 살아갈 수가 있습니다. Tetapi kalau Roh Kudus menolong saya dan saudara, kita disanggupkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 예수 그리스도를 본받는다는 것은 곧 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. Jadi arti daripada menjadi serupa dengan gambar Kristus, kita mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. 예수 그리스도를 본받는다는 것은 곧 예수님의 제자가 된다는 것입니다. Dan menjadi serupa dengan gambar Kristus artinya kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. 하나님의 형상을 회복하는 가장 좋은 방법은 날마다 순간마다 예수님이라면 어떻게 하실까를 생각하고 말하고 행동하는 것입니다. Dan cara untuk bisa menjadi serupa dengan gambar Kristus itu adalah kita selalu merenungkan dan mengikuti perkataan, perbuatan dari Tuhan Yesus Kristus. 이것이 그리스도인의 최고의 가치입니다. Dan ini adalah nilai tertinggi dari orang percaya. 하나님은 우리를 구원하시는데 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 우리를 구원하셨다고 오늘 성경에 말씀하고 있습니다. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyelamatkan saya dan saudara supaya kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. 많은 성도들이 이 세상에서 복을 받기 위해서 신앙생활하고자 하는 생각을 가지고 있습니다. Banyak orang percaya di muka bumi ini percaya kepada Yesus supaya diberkati secara materi saja. 예수 잘 믿으면 하나님께서 우리에게 여러 가지 복을 주십니다. Tapi saya mau sampaikan kalau kita percaya Yesus, Allah bisa memberkati kita dengan bermacam-macam berkat. 세상에서 복을 받기 위해서 예수 믿는 것은 결코 아닙니다. Jadi kita percaya Yesus bukan supaya kita diberkati di dunia ini saja. 우리가 예수 믿는 가장 중요한 목적은 바로 우리 안에 하나님의 형상을 회복하기 위함인 것입니다. Tujuan utamanya adalah supaya di dalam Yesus gambar dan rupa Allah dalam diri kita mengalami pemulihan. 예수님을 본받는 예수님의 제자가 되는 것입니다. Ini artinya kita menjadi serupa dengan Yesus dan menjadi muridnya yang sejati. 우리 베다니 교회 성도님들 아들의 형상을 본받아 예수 그리스도의 제자가 되는 성도들 되시기를 축원합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya semua jemaat Gereja Betani Manado menjadi orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Kristus dan menjadi murid yang sejati. 아멘. Amin. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 죄인 가운데서도 죄수인 저희들입니다. Tuhan, kami adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. 하나님께서 저희들을 선택하시고 예수 그리스도의 복음으로 불러주시고 그리고 의롭다 하심을 감사드립니다. Terima kasih karena di dalam Yesus Kristus Tuhan telah memilih kami. Tuhan telah menebus kami dan membenarkan kami. 하나님 나라를 소망하며 살게 하심을 감사드립니다. Terima kasih karena kami mempunyai pengharapan akan kerajaan-Mu yang kekal. 하나님의 형상이 우리 안에 온전하게 회복되게 하옵소서. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan gambar dan rupa-Mu di dalam hidup kami masing-masing. 아들의 형상 예수 그리스도의 형상을 본받게 하여 주옵소서. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang serupa dengan gambar dan rupa Yesus Kristus. 예수 그리스도의 제자의 삶을 살아갈 수 있는 저희 모두가 되게 하여 Tolong kami 주시옵소서. semua agar kami dapat hidup sebagai murid Kristus yang sejati. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 아멘. 감사합니다. Terima kasih.